Good morning mga boss. For today's video, ipakita sa tong installer kung unsaon pagtaod sa kable sa mechanism para sa mga sakyanan na power window cable type. Before that, please like, share, and follow to our page. Kaning mga buhaton duha ni sa kabangag kani mao ni ang nasa ibabaw kani nga bangag ang kaning isa mao ni ang sa ubos kaning isa mao ni ato ning tauran og kable para malinya nato padong dito sa imuhang plate. So atong buhaton una mao ni ang plate guide sa bildo. Diri na mataod ang imong bildo kani nga bolt. So atong itaod diri. Kay ug mabali ni sa mga boss, dili sa ni sa mataod. Atong ibali ni siya ana. Dili ni sa pwede. Dili sa masuod. So dili ka maglibog nga dili sa mabali siya kay dili sa masud og mabali. So masud na siya humok kay sa kakanaog na so karon atong itaod ang kable. Naghimo ra mi improvise nga kable mga boss tungod kay kani siya nga mechanism kani nga mechanism buo ni siya amo lang ni sa gibungkag para makita ninyo unsaon pag-install gyud sa kable sa plastic gear nimo. So ang plastic gear una nimo nga itaod dere imong tauran gyud una kaning nasa ilalom. So pwede raman siya nimo so diha ana. So mao ni sa diri sa ilalom niya gani. So mao na sa iyang forma amo lang gipagawas kuman imo siyang i-roll ana, imo siyang ituyo ana na tuyo pwede ra sad na siya nimo i-hot doon nimo og tuyok diha sa plastic nga wala na kailangan kay muhatag man tag space ani kana mao na ang iyahang full nga tuyok sa cable. So mahuma na ang ubos ato ni butangan ang ibabaw. So mao na itong ibutang. So diha dirahon ana atong kable nga atong gisulod una diri ato na sa atong birahon tuyo na. So para mahibaw-an nato mga boss, mahibaw-an nato nga sakto na siya gikan sa bangag sa ilalom ana, gikan sa bangag ug imo na sa giana half na siya. So half gihap ka og 1 2 3. So tulo 1 2 3 sa ubos ari ko sa ibabaw hapod ang sa ibabaw niya 1 2 3. So parehas sila mo nang maibaw-an na to nga pantay ang iyahang pagtaod sa cable. So ana tapos imo na sang butang diri so di sa nimo diri humanaan na naman sa hose. So imong i-plaster ang iyahang hose kay nakasulod naman na siya. So mauna ni mga boss atong tanamon
atong ihapon. Kana gikan sa bangag sa ubos. 1 2 3. Ang sa ibabaw mao pud na siya. 1 2 atong birahon gamay kay murag dili mao yung so pantay at ikuman na imo na siyang i-plaster ana sud nimong masud nimo ning plastic kay mo imo ra man siyang pwede ra man siyang ibton ilak nimo diha nya ilak pud nimo ning isa birahon nimo ang kable. Tapos katong imong hose imo ni siyang isulod dito sa plastic na bigas pod. Kuman muna na iyahang plaster isulod ni siya nimo diri before nimo sa isulod diha imo sa ring tangtang. Kuman imong ibalik ang guide. So, okay. Kuman gani diri sa tumoy ibo pud ni siyang ilak diri. So nimo diha. Ya, birahon. Ya. Mantili sa pikas lipod at parihara na sila sa atbang na kuman kani nga plastic imo na sa tiso diri sud nimo sa muhang hose. Kuman naami sa ibang ang imuhang guide dito nimo sa ibutang muna sa ibutang dara kaning namin sa ilak iyang lock na gamay dili pud nimo ibutang sa gamay ang mga imong isod. Kuman pwede ra nimo sa butangan og bolt. Kuman ang luyo butangan nimo og nut. Kinana naa po kay tools nga range nga G's. Ako na ni ang iyahang imong gi-install. So imo sang i-testing na kinahanglan mga boss ini daot nimo sa imuhang plate. Tinanglan naagid sa permida sa iyahang sintro naagid sa tunga-tunga perminti kay ini switch nimo up sa power window or down nayuban na nga basta dili sintro ang imuhang cable lock nimo diri o sa plastic lock nimo diri sa imuhang plastic gear dili na sa kaabot sa babaw or dili kaabot sa ubos. Kinalan sentro na sa permi. Ang unahon nimong buhaton kani diri siya imo ni sang isentro diri daan. Ana. Parehas atong gibuhat kanina nga mag-ihap ka sa ubos. 1 2 3. Sa babaw pod 1 2 3. Muna sentro na siya nimo. Human para mas maayo po nga iniglak nimo nga masintro gyud sa nimo pwede nimo siya gamitan og
pwede nimo sa gamitan og manong-manong ana nga sukod pug ka diri mo na lang bana-banaon yang imo siyang markingan ana sa sentro na siya imo ni isang bagisa sa kanya okay ana sa sentro na mao ni sa imong buhaton butangan nimo siya og lock kay kaning lock mao ni siya mo sakay diri sa imong plate guide sa bildo diri ni so mao ni siya imong lock so ang imo na to para masakay sa diri atong isud pero na nimo siya og lungnos kaning lock imo siya isakay diha na so atong testingan o moabot ba siya sa ubos or sa ibabaw so ato ni siyang gunitan imo ni siyang i-roll pa ubos ana or biraho na to pa ibabaw okay atong itaod ang imong motor sa power window so mao ni iyahang motor teknik pud ani nga usahay dili sa masulod inig butang na to dili sa masintro na dili kini sa masintro ang imuhang lihokon ra kani imuhang plate nimo imo ni siyang iubos or itaas nya dala doon sentro na siya na o taora ni mo sa bolt mo ni ang mga bolt tingnan na ato siyang i-up so baliw na sa nimo ang wire o down na ito siya okay